बालीयात्रा जाऊच तो भाई मैंने वीडियोटा निश्चिंत देखिए जाओ पूरा बड़ा पट्टा बालीयात्रा कौन कौन मिलू तो भाई मैंने गेटटा के सुंदर भाବରେ सजाइछे साफ क्राउड में एसी क्राउड ना दियो हां नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे मामांकर ओडिया ब्लॉग दुर्गा पलि आस मोर एक नुआ वीडियो सहित आशा कर समस्त भल पूरा बिंदास मुझे अच्छी सब मैंने देखिपे पूरा रेडी हो भाव तो मुझे कौट जाऊँगी तो भाई ठीक भाव जाऊँगी बालीयात्रा बुलिया तो मुझे मोर आ 3-4 खंडे सांग जाऊँ बुलिया तो चलो जा मो सहित बालीयात्रा चलो सो भाई मैंने मुझे रेडी हो अच्छी आशुतोष कहता 20 मिनट आसूँ 20 मिनट बाजी अलरेडी हो गला कहीं आमको ये खोर्धार पुणी जावाक पड़ा कटक बुलाबुली कर आसला बेलू लेट हम तो जल्दी बाहर जाऊँ आपने आज संडेटा बहुत गहली थो तो देखिए कौन हो चलो आम जर्नी स्टार्ट है ना रे चलो भाई मैंने रास्ता आइला पूरा अलग अलग टोकाटा पूरा गाड़ी नहीं गला कहनी मैंने जाइथन सफा जाइथन बट एना कौटी पहुँचे मुझे टोटाल जानी भाई मैंने सब एक्साइटेड तो तुमने ए परसु परसु पूरा फोन लगी मांडू सहित कौन कर तू एक्साइटेड को देख देख खाली सो भाई मैंने एना छोट ब्रेकटा खाली नहीं आईला सुसु ब्रेक ए चल पूरा पिटिकी जावा आहा कौन कर नेचर कल किस करहबनी बालीयात्रा गट बालीयात्रा जीव ये अलगा भाई मैंने गुड्डूर चका पंक्चर नराज थी कौन गुड्डू स्ट्रगल इज रियल ना तो मन जाओ आम पहुँचु पाइब तो भाई फाइनाली आम टायर कम सरला बालीयात्रा मुंडा टेणा भाई ना रे माइक्रोफोन तो भाई मैंने आम अच्छु नराज होगा तो भाई फाइनाली हम बाली क्राउड में बेसी क्राउड ना दियो हां बेसी क्राउड ना धक्का खाली धक्का दे दी धक्का तू मत दे धक्का मु मामू धक्का दे तो भाई मैंने गेटटा के सुंदर भाବରେ सजाइछे चलो चलो जगह नहीं ठिया बाबू बोली ना रे भाई मैंने ये आपन को जिम सब मिल पार नहीं पार पड़ा पट्टा बालीयात्रा कौन कौन मिलू जिम सब मिलूँ 5 टाइम नहीं निकल तो भाई मैंने आम नेक्स्ट टार्गेट रामदोली जोटा मुझे बसबू लिपुनु सो भाई मैंने बालीयात्रा आमको गोटे सान भाई मिलगला लिपुनु अरे लिपुनु भाई जरा भल होगा कौन जानू ना बुझे चलो भल अच्छे रिजल्ट बहुत बढ़िया अच्छे आम ये देखागला सब भाई मैंने ट्विंकल भी देखागला दिन गाड़ी बाड़ी चपड़ी दो आमको लिपुनु लिपुनु भौणी ट्विंकल देखा भाई मैंने रामदोली बसार इच्छा थी बट टाइम देखिए इच्छा भांगी एपटे भी देखते सेपटे भी सेते गहली कौटा पटटा पटटा तो बहुत गहली ये दीटार तो बहुत गहली मैंने सेपटा कौड़ा गहली जो हम 100 रुपये रखो भैया 100 रुपये 100 रखो 100 अच्छा वाला निकाल के दो 100 रुपये मन लगे लालियाटा दियो
भाई मैंने फाइनली सस्ताରେ मिलगला आशुतोष बड़ा सस्ताରେ मिला 250 तो आउटा कटा हला भांगी जीवनी रे सेपटरे पूरा सेपटरे एटा सो भाई मैंने मु एबे गोटे जगह बसछि छोले भटुरे टे खाइबाकू सो भाई मैंने मु तो मन गोटे जिंस कहि दउछि जदि बालियात्रा बुलिया आसछ तो कैश नहीं कैश तो कना ऑनलाइन पेमेंट होउनी टोटली बहुत हरे लोट भाई मैंने आओ भाई देखि पारतो हालत बुली बुली कोला हेछि कोन भाई बहुत गळी विश्वास न जगह ना टे बसछि बुली ब्लॉग बनै परछि बट हमर खोर्धा लोक देखा गेले लिपुन को ट्विंकल देखा गेले आ वो हॉटस्पॉट खाइलु जे बहुत मुश्किल माने भाई कहनी कैश जोगाड़ करी खाइलु बट से टाइम रे फोन स्विच ऑफ हो जाइतला एना जस्ट चार्ज बसै की करछि ब्लॉग आ हाली आइ गेले माने दी ना रे बुली आइ की पूरा पेट फुल हेलै कहनी भाई माने बड़ा खाइ देले तुमका जो सॉरी कोन तो तुमका पूरी को मंडान ताबी देछ पेटर जागा नै हो चाली होनी भाई मैंने हमर ना बनउछि स्पेशल झाल मुड़ी बालियात्रा स्पेशल झाल मुड़ी आइना बनउछि ଯିବାକୁ ଦେବେ ଯେ ଆମକୁ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପଟେ ଏକଡ ଯେ ତ୍ରିଶୂଳିଆରେ ଯିବ ପୁଣି फाइनली आमर बालियात्रा स्पेशल झालमुड़ी आइला कौन ना ये टेस्ट मोटे टेस्ट करो भाई मैंने भिड़ देख एग्जिट फोन जब नहीं गला मुझे टोटाली पाइबी भर रखी दूसरी तो भाई मैंने मो पैंट हालत देखी पार मो जूता हालत देखी पार ओहो गाड़ी पार्किंग में पहुँचल सैला बालियात्रा ट्रिप बालियात्रा स्पेशल हम गाड़ी किए भांगी देछि मानने पड़े लोक को मानने पड़े हां हिडियो बालियात्रा स्पेशल गाड़ी भांगी देछि गाड़ी भांगी देछन हमर स्टैंड रे 50 टका देछुथिलु सिक्योरिटी सहित मानने पड़े तो चलो भाई मैंने जीवा बाटर देखिया भोक पुणी लागलानी देखि गोटे कोन खाइ दवा कोन बोलछु खाइ न जीवन रे अछि कइलो मो जीवन में खाइ खाइया तो चलो खाइ पी के जीवा कि शीत मो स्वेटर पिंधे स्वेट शर्ट बट किसी काम को नो टोपीटा लगे बट टोपी भी किसी काम नो मैंने एत शीत चलो टे डिनर करदे डिनर कर घर कटिया तो मुझे धोईदे भाई मैंने बैंड बजी सो भाई मैंने मुझे गोटे जिन रेकमेंड करा चाहिए तुम बालियात्रा बुलिया जाऊँ छुट्टी दिन में टोटाली जीवनी मैंने एत गहली माने जो मैंने ना मो सांग अभिजित जो छोटा सी चंदका बटे फेरुला घर भाई चंदका बटे पूरा पूरा जाम गाड़ी पूरा आसी पारना आ भाई मैंने आम जो गाड़ी पार्किंग होता रबड़ गाड़ीटा को भांगी देते चोरी करने ट्राए कर कौन जीआई तार पूरे फिटे चेष्टा कर बट फिटनी ना रे हेलमेटा फिटे हेलमेटा ने थोड़ी मैंने कौड़ा लोक देख आम आसलु बुलिया कड़े बालियात्रा तुम गाड़ी नहीं पलि था से सीन गुड़ा भाई मैं सुट कल मैंने एत टाइम राग लगुला कौन कर जाओ भल पलि आस ट्राफिक भाई रात 11 ट्राफिक बालियात्रा ट्राफिक
ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଗହଳି। ଭାଇମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସରିବାର ନାଁ ହିଁ ରହୁଛି। ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲୁ ଯାହା ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ସେ ତ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଡିଏନ୍ ନେଇଗଲେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭୋକା ପେଟ୍ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନା ବାଜିଲାଣି କେତେଟା ତୁମକୁ ଦେଖାଉଥିବ ରହିଥ ଟିକେ ଦେଖ 11:44 ତ ଭିତରେ ହିଁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଲ ଖାଇକି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ରହିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଖାଉ ନ ଖାଉ ତୋର ମୋର ଖାଇଦେବାରେ ଭାଇ ମାନେ 3ଟା ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହନି ଭାଇ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ତା ବୋଲି କାମ ଖାଇବୁନି ମାନେ ଚିକେନ ଭାଇ କୁହନି 3 ଥର ପୁରା ଇଏ କଲୁଣି। ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇଦେବା ପଳେଇବା। ରବଡ଼ ତ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଉଛି 12:21। ଫାଇନାଲି ଭାଇ ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଭାଇ କିଛି କରିବାକୁ ଆଗେ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ଓ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆମର ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିବି କି? ମୁଗଲାଇ କଷା ବଟର। ଓହୋ ସୋ ଭାଇ ମାନେ ଖାଇଦେଉଛି ତାପରେ କଥା ହେବି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ। ଢାବା ଖାଇବା ତ ଢାବା ଖାଇବା ବି କଷ ହେଇଛି। ଓକେ ଗାଇସ୍ ବୁଲିକି ମସ୍ତ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା। ସୋ ଏଠା ଏଇନା ବାସି 10ଟା ତ ମସ୍ତ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଦେଖୁଛ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ବସିଯାଇଛି କାଲି ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିଲୁ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ତ ଭାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁରା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଏତିକି ବେଳକୁ। ଭାଇ ମାନେ କାଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିଲୁ ବଟ୍ କାଲି ତ ଦେଖିଲ ମାନେ ମୋ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ଭାବିଲୁ ବଟ୍ ସେଇଟା ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଭାଇ ମାନେ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଥାଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ତୁମ ବାଇକ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କ୍ରୁ ଫ୍ରୁ ଖୋଲିପାରିବ ସେଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଲା ଚାବି ଆମେ ପକାଇଥିଲୁ ତା ଭିତରେ ଜିଆଇ ତାର ପୁରେଇକି ଫିଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତ ଭାଇ ମାନେ ବଟ୍ ଫିଟେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ହେଇନି ବୋଧେ ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ତ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମାନେ ୟାର ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ବାହାରୁ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଚୋରି ଫୋରି କରୁଛନ୍ତି ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମାନେ। ତ ତୁମମାନେ ଯଦି ଯାଉଛ ତ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ କର। 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାର୍କିଂ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ବି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭାଇ ମାନେ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲୁ ବଟ୍ କ'ଣ କିଛି ସେଫ୍ ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବ ଯଦି ଯାଉଛ ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ସେ ଭଲରେ ପାର୍କିଂ କରିବ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିକି ଯଦି ସୁନା ଫୁନା ପିନ୍ଧିକି ଟୋଟାଲ୍ ଯିବନି କାହିଁକିନା ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାନ୍ଦିବାର। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତ ପିଲା ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେନ୍ଟାକୁ ନେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଟୋଟାଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିକ୍ସ ନେବନି ସୁନା ଫୁନା ପିନ୍ଧିକି ଯିବନି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଉଛ ତ ଅଫ୍ ଡେ ଦେଖିକି ଯିବ ମାନେ ସଣ୍ଡେ ଫଣ୍ଡେ ମାନେ ସଣ୍ଡେ କି ଛୁଟି ଦିନ ତ ଯାଉନି ମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଯିବ ତୁମର ବ୍ଲକ୍। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଭାବିଲି କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିବି ବଟ୍ ଟୋଟାଲି ଠିଆ ହେବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତୁମର ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥିବ ତୁମକୁ ଠେଲି ସାଇଡ଼୍ ନେଇକି ପଳେଇଥିବେ ଏମିତି ହେଇକି ଭାଇ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଚାଲୁନି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ କ୍ୟାସ୍ ହିଁ ନେଇକି ଯିବ। ତ ବସ୍ ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଉଛ ତ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିକି ଯାଅ ପୁରା। ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡାର୍କ ସାଇଡ଼୍ କହିପାରିବା ବାଲିଯାତ୍ରାର ମାନେ କାହିଁକିନା ଚୋରି ବେଶୀ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବାକୁ କି ଯାଉଛ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବନି ନାମଟେ ନେଇଯିବ। ଆମେ ଭାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ହସ ଖୁସିରେ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଯାଇଥିଲୁ ବଟ୍ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଆମର ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେବ ବଟ୍ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଜଗା ଅଛି ବାଇକ୍ ଆମର ଚୋରି ହେଇପାରିଲାନି ଆମେ ଭଲରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବି ହେଇପାରିଥିବ କି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଚୋରି ହେଇଥିବ। ହଁ ଭଲ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ଯେଇ ତାର ପଶିଥିଲୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କି ଭାଇ ଆମ ବାଇକ୍ଟାରେ ଏମିତି ହେଉଛି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ବାଇକ୍ଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଭାଇ ସିଏ ଅଲଗା ଚାବି ପୁରେଇକି ଫିଟି ଯାଇଛି ତା ବାଇକ୍ଟା ତ ସିଏ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିବନି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିବ ଭାଇ ଚାବି ଫିଟେଲା ନେଇକି ଗଲା। ତ ଭାଇ ମାନେ ସିଏ ବି ବକରା ସେ ଲୋକର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ହଜିଯାଇଛି ସିଏ ଭାଇ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭରା କରୁଛି ଆଉ। ତ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିକି ଆଉ ଭାଇ ବେଶୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲୁନୁ କାହିଁକିନା ଭାଇ ବାହାର ଜାଗାରେ କିଏ ଏତେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବ ତ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ତ ସେଫ୍ ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟେ ବାହାରି ଯାଇଛି ତ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବି ଭାଇ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଭାଇ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିକି ଖାଇଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଲରେ ଭାବିକି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ନାଇଁରେ ଭାଇ ଏସବୁ ଚୋରିର କାମ।
तो भाई मैंने आज वीडियो पे बस एतिक तुमने लाइक सब्सक्राइब करूँ भाई तो निश्चिंत लाइक सब्सक्राइब करी भाई मैंने लाइक गोटे मारद सब्सक्राइब करदेव तो बस आज वीडियो बस एतिक देखा गोटे नवटर से जय जगन्नाथ टेक केयर बाय।